ॐ रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवीरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाकरगुणनिधिं विप्रप्रियधर्मिकं राजेन्द्रं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यतगिरिं यद्रूपात्मं वन्दे परमानंद माधवं तुम चरण रे करे प्रणति हे रघुपति श्रोता मान कुमार कर मुक्ति हे रघुपति। भक्तवत्सल भगवान की जय। हे मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय। लक्ष्मणलाल जी की जय। भरतलाल जी की जय। शत्रुघ्नलाल जी की जय। सीतादेवी की जय। संकटमोचन हनुमान जी की जय। मोर श्रोता बंधु मान को नमस्कार करी आरंभ करने को जाऊँ। आपण मैंने पूर्व अध्याय शुणी से मर्यादा पुरुष रामचंद्र एमिति धनु को टारी आनी कर्णमूल पर्यंत टाणी जे रटमट शब्द होई एमिति शब्द कला जे पूरा कौन जगत उछली गला। शब्द लक्ष्य राजा एक ध्यान चाहती वन पर्वत पृथ्वी थरीगला। भूमिकंप है परी स्वर्गपुरे देवगण माने रहीपारे ना। से सभा मध्य राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि जनक राजा यही चारि जन को छाड़ी लक्ष्य राजा सहित समस्ते अचेतन होगले। चेता हराई भूमि पड़गले। किसी समय पर चेता पाई देखिले धनु दुई खंड हो पड़ी। समस्ते आश्चर्य। तेणे सीता सहित सखीगण माने अति आनंदाश्रु नेत्रु बही जाऊँगी। देवगण माने शून्य थाई पुष्पवृष्टि करुछंती। जनक राजांकर आनंदरे आउ सीमा रहिला नहीं। विश्वामित्र मुनि को जनक राजा कहिले इते दिन करे मोर संदेह तुटिगला। हे महामुनि तुम्भ करुणारू निज आखिरे धनुभग्न देखिले मोर किंतु विश्वास नथिला। केते केते वीर महावीर आछि धनुरे गुण दे नपारी अपमान पाई जाइथिले। हे राम दशरथଙ୍କ पुत्र तांकर बल पराक्रम मु जानिली। साक्षातरे से परम ब्रह्म नारायण। एक कथा मते बहुत दिन पूर्व नारद कहिथिले मोर नंदिनी सीता साक्षातरे कमला पति रूपरे रामनारायण को पाइला। आपणक सुदयारु ये सब है। अनुमति दियंतु अयोध्यार राजा दशरथ पाखकू दूत पठाई राम लक्ष्मणकर कुशल वार्ता दवा सहित राजा आसी पुत्रंकर विवाह करंतु। विश्वामित्र मुनि अनुमति पाई जनक राजा तांको मंत्री को दूत हिसाब से पठाइले। मंत्री बाटरे जाउछंती। तेणे दशरथ राजा अस्तव्यस्त कहीं राम लक्ष्मण बिना से मुहूर्ते पहुँची पारती नहीं। तांको कथा बहुत मन पड़ुची। सबुबले मनर चिंता करी राजनीति सुख भोग सबू छाड़देले।
ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ଦଶରଥ ରାଜା ଏସବୁ ସହି ନପାରି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ବିନୟରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ବାଧ୍ୟରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତରେ ଅଛି। ମୋତେ ଭୋକ, ଶୋଷ, ନିଦ୍ରା ମୋର ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁ ଧରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ଅସୁରଙ୍କୁ ମାରିବେ। କିଛି ଖବର ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଚାର କରି କି ଉପାୟ କରିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ। ମୋର ତ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣକୁ ସବୁଦିନ ଶୁଣିବେ, ଦରଖଣ୍ଡିଆ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏ ରାମ କଥା, ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ପାପ ତାପ ନାଶ ଯାଇ ପୁଣ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏତିକି କହି କ'ଣ ଏଇ ଅଧମ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି କରିବ। କେତେ କେତେ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ବକ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ସେଇ ରାମନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ସେଇ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ମୋ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଗଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।